नमस्कार आजिर एही विश्लेषणकु आपणमानंकु स्वागत। आजि आमे पंचदश शताब्दीर एमिति जणे महान ओडिया कविंको विषयरे जानिबा जिए निजर गभीर साहित्य एवं अतुलनीय भक्ति बଳରେ सेही समयर पूरा व्यवस्थाकु दोहलाई देइथिले। आज आमे तांको जीवनर किछि खास दिग उपरे नजर पकाइबा, जेमितिकि से केमिति मंत्री पद छाड़ी संथ हेले, पुराण को केमिति साधारण लोकंक पाखरे पहुंचाइले, तत्कालीन समाज को केमिति चैलेंज कले, बालीरथर सेही प्रसिद्ध किंबदंती आउ शेषरे तांकर आजिर स्थिति विषय आमे कथा हेबा। विभाग 1 ओडिया रहस्यवादी कवि मंत्रीरु विप्लवी संथ। आसंतु एही महान व्यक्तिंक ऐतिहासिक पृष्ठभूमिरु ही आरंभ करिबा। आपण माने पंचसखांक ना तो निश्चय शुणिथिबे। पंचदश शताब्दीर भक्ति साहित्य जुगरे एही 5 जण साधक मिसी एक विराट परिवर्तन आनिथिले। पवित्र ग्रंथगुड़िक किपरि साधारण लोकंक पखरे पहुंची पारिबो से दिगरे सेमाने नुआ रास्ता देखाइथिले। आउ जानिछंती एही पंचसखांक भितरे बलराम दास थिले सबुठरु वयोज्येष्ठ। तांको जीवनर यात्रा खूब रोचक। आनुमानिक 1474 मसीहारे सोमनाथ महापात्रंक परिवाररे से जन्म होइथिले। गजपति साम्राज्यरे से मंत्री भाबरे काम मध्य करुथिले, किंतु भाबन्तु त जणे मंत्री केमिति सबुकिछि छाडिदेले। हाँ, परे से राजकीय जीवन त्याग करी एक विद्रोही कवि पाल्टिगले, जोंथिपाई तांकु रक्षणशील पूजक श्रेणीर तीव्र विरोध सहिबाकु पड़िथिला। शेषरे 1522 मसीहा आडकु से निजर शेष निश्वास त्याग कले। विभाग 2 पुराणर नवसृजन, देवतामानंकु लोकमानंक निकटकु आनिबा। चालंतु देखिबा से केमिति प्राचीन एवं गुप्त ज्ञानकु सीधासळक साधारण लोकंक सह जोड़ीदेले। देखंतु एही विषयटी बहुत इंटरेस्टिंग। गोटिए पटे थिला मूल संस्कृत रामायण, जहा केवल बड़ बड़ पंडित माने बुझी पारुथिले। किंतु बलराम दास कौन कले? से केवल ताको अक्षरिक अनुवाद कलेनी, बरं 14 अक्षरिया दांडी वृत्तरे एक नुआ रूप देले, जार नाम रखिले जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण। आश्चर्यर कथा हेउछि से सेथिरे ओडिया संस्कृति एपरिकि मालपुआ और रसगोला भଳି खाद्यकु भी जोड़ी देई स्वयं देवतामानकु साधारण जनजीवन सह मिसाई देले। आउ तांकर लक्ष्य केवल रामायणरे अटकी नथिला। से प्रथम थर पाई भगवद गीताकु मध्य ओडियारे अनुवाद कले। ताछड़ा वेदांत सारगुप्त गीता, ब्रह्मांड भूगोल एवं भविष्यमालिका भଳି अनेक ग्रंथ रचना कले। से समयरे गीताकु साधारण भाषारे अनुवाद करिबा बहुत बड़ साहसर काम थिला, जोंथिपाई तांकु पुणी थरे रक्षणशील पंडितमानंकर प्रबल आक्रोशर शिकार हेबाकु पड़िला। विभाग 3 सामाजिक नियमकु चैलेंज, वैप्लविक लक्ष्मी पुराण। एबे आमे तांकर एमिति एक रचना विषय कथा हेबा जहाकु आजिर नारीवाद एवं जातिवाद विरोधी चिंताधारार मूलदुआ कहिले भूल हेबनी। आमे समस्ते तो लक्ष्मी पुराण विषय खूब भल भाबरे जानू। देवी लक्ष्मी श्रिया चंडालुणी घरकू जीवा, जगन्नाथ और बलभद्र तांको मंदिररे पुराई न दबा एवं शेषरे लक्ष्मींको अभिशापरू दुई भाई भोकरे डहल विकल हुई शेषरे चंडाल घरु खाइबा। ए कहानी आम घरे घरे परिचित। किंतु टिके भाबंतु त 15 शताब्दी एमिति एक कहानी लेखिबा केते बड़ा विप्लव थिला। से सीधासळख पुरुषाधिपत्य और जातिभेद प्रथाकू चैलेंज करिबा सह जणे तथाकथित निम्न जातिर महिलांक निष्कपट भक्तिकू सम्मान देइथिले। सेथिपाई एही ग्रंथ केवल एक धार्मिक पुस्तक नथिला, एहा समाजकू एक बहुत बड़ वार्ता देइथिला जे कठोर जातीयण भेदभाव आउ घृणा परिवर्ते आमे प्रेम, सहानुभूति एवं शुद्ध भक्ति द्वारा असमानताकू दूर करि परिबा। विभाग 4 भगवानग सह अंतरंगता, चमत्कार एवं परिहास। बलराम दास केवल जणे कवि नथिले, भगवानग सह तांकर संपर्क थिला पूरा नियारा। एबे आपण मानंको मनरे निश्चय ए प्रश्न आसुथिबो जे जिए समाजर एते कठोर नियम सबुकू एते सहजरे भांगुथिले, तांको से समयर उच्चवर्गर लोके केमिति सह्य करुथिले। प्रकृतरे समाज तांकु पदे पदे आह्वान देइथिला, किंतु प्रतिथर से निजर अविश्वसनीय आध्यात्मिक बलरे समस्तंकु आश्चर्य करि देउथिले। जेमितिकि ब्राह्मण माने तांकु अज्ञ कहिबारु से हरिदास नामक जणे मूक और बधिर लोक मुहरे वेदांत पाठ कराई देले। सेमिति राजांकर एक पागल हातीकू से गोटिए मंत्ररे शांत करिदेले। आउ थरे तांको नारे सुना कलश चोरीर मिछ अपवाद लागिबारु प्रभु निजे स्वर्णलंकारु आसीथिबा मल्लीमाला माध्यमरे तांकु निर्दोष प्रमाणित कले।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା ଯେ ସେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଥଟ୍ଟା ମଜା ବି କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ବୋକି ବା ଟେରି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ବି ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ ଦୂରରେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭାଗ 5 ବାଲିରଥର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏବେ ଆମେ ସେହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଠି ଐତିହାସିକ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଦୈବୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ତାହା ପୁଣି ଜଣେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ଘରୁ ଫେରି ଅଧୁଆ ଲୁଗାରେ ସିଧା ପବିତ୍ର ରଥ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏକଥା ଦେଖି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉ ରଥରୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଅପମାନରେ ଲୁହା ଢାଳି ଢାଳି ବଳରାମ ଦାସ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ପଳାଇଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ସେ ବାଲିରେ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ରଥ ତିଆରି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନିଜ ବିଶାଳ ରଥକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଶାଳ ଆଡମ୍ବରକୁ ଛାଡ଼ି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସେହି ଛୋଟ ବାଲି ରଥରେ ଯାଇ ବିଜେ କଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତିର ଅଧୀନ, କୌଣସି ଉଚ୍ଚବର୍ଗର କଠୋର ନୀତିକାନ୍ତିର ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଳରାମଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ସମ୍ମାନର ସହ ମୁଖ୍ୟ ରଥକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଶେଷ ଭାଗ ବିଭାଗ 6 ଏକ ଲିଭିଯାଉଥିବା ଭୌତିକ ଐତିହ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ କେମିତି କଟିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ରଖିଛୁ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସହ ବିବାଦ କାରଣରୁ ସେ ପୁରୀରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସେହି ପୂର୍ବ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏକ ବରଗଛ ମୂଳେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ସୀମା ମାନେ ନାହିଁ। ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲେ ଯେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମାତା ଏକାଠି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଲଟିଯାଏ। ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ବିରୋଧାଭାସ ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଭଳି ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀର ଚକ୍ରତୀର୍ଥଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସାଧନାପୀଠ ଆଉ ସେହି ଐତିହାସିକ ବାଲିରଥର ସ୍ଥାନ ଆଜି ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନ ତଥା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ମହାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଆମ ଜାତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ଆମ ସମାଜର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଏହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧ୍ୟ କରିବ।